लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने दीवार लेखन किया शुरू। तृणमूल कांग्रेस ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा करने से पहले दीवार लेखन कार्य शुरू किया है। आज सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र के फुलबाड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत अंतर्गत उत्तर कन्या संलग्न इलाके में दीवार लेखन शुरू किया। हालांकि उम्मीदवार के नाम के लिए जगह खाली रखी गई है। दीवार लेखन कार्यक्रम में डाबग्राम फुलबाड़ी तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष देवाशीष प्रामाणिक, उपाध्यक्ष गौतम गोस्वामी, INTTUC के डाबग्राम फुलबाड़ी ब्लॉक के अध्यक्ष सुकांतोकर उपस्थित थे। वहीं अभिषेक बैनर्जी 14 मार्च को मैनागुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उस जनसभा की भी दीवार लेखन किया गया। इस संबंध में मेयर गौतम देव ने कहा कि इलेक्शन এসে যাচ্ছে, আজকে ইলেকশনের ঢাকিটা ডাকগ্রাম ফুলবাড়ি এবং শিলিগুড়িতে শুরু করে দিলাম। কয়েকটা দেয়াল লিখন এবং 14 তারিখে ময়নাগুড়িতে যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহাসিক সভা হবে তারও একটা প্রতীকী আমি দেয়াল লিখন লিখলাম। আমাদের দলের কর্মীদের বার্তা দিলাম যে খুব তাড়াতাড়ি আমরা এটা প্রচারের একটা অংশ ওয়াল লিখন আমরা আগামী 7-10 দিনের মধ্যে আমাদের দার্জিলিং লোকসভার সমতল আর জলপাইগুড়ির অ্যাটলিস্ট ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি এলাকায় আমরা কমপ্লিট করব। সাথে শিলিগুড়ির 14টা ওয়ার্ড আছে। ফলাফল দুটো জিতবে, জলপাইগুড়ি নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দার্জিলিংয়েও অপ্রত্যাশিত ভালো ফলাফল হবে।